नमस्कार दर्शक बंधु आपण स्वागत जनावि एजुकेटेड ओडिशा को आपण मनरे आसुव एथरक दुर्गा पूजा पुणी आपण सुभद्रा योजना पैसा मिलवा जाऊँगी यह आसवा भी आपण मनरे स्वाभाविक कथा कारण जितेबाला 2024 मसीहा सेप्टेम्बर 17 रे आमर सुभद्रा योजना लंच है से दुर्गा पूजा भेटी लोक मानक सुभद्रा योजना पैसा किस्ती आकार में लोक मानक दि जाता जो मैंने कि सुभद्रा योजना पैसा पाई नी तेज आपण मानक मुझे देखा दूसरी कौ डेट्रे 2024 मसीह सुभद्रा योजना पैसा आपण मिलता कह गले प्रथम इनस्टलमेंटर केतोटी किस्ती आपण मिलता तो प्रथम जहाँकि आमर सेप्टेम्बर 17 रे लंच कराई से लंच समय किसी लोक पाई और किसी लोक बाकी रही जाते जहाँकि 5टी किस्ती जरिए लोक मानक सुभद्रा योजना पैसा दि जाता तेज प्रथम किस्ती जहाँकि सेप्टेम्बर 17 मिलता देन द्वितीय किस्ती जहाँकि अक्टोबर 9 तारिख में लोक मानक दि जाता तेज ये कथा पड़ी सेप्टेम्बर 17 जहाँकि आउ 17 दिन रहा कौन से 17 दिन में आपण पैसा मिल ना अक्टोबर 9 रे मिल ना दुर्गा पूजा जो आपन को भेटी देवाई सरकार दे पारती संपूर्ण डिटेल्स ये वीडियो आलोचना करी सहित जो मैंने पैसा पाई ना गोटे किस्ती हो दुईटी किस्ती हो तीनोटी जाक न पाई भी यही वीडियो को देखिए कौन करेंगे आपण अभियोग केमी करेंगे संपूर्ण डिटेल्स ये वीडियो कही वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखिए चैनल को प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेट करदे आम आपण बहुत कष्ट करुचु लगुच पार पर्यंत जमी आपन को सुभद्रा योजनार पैसा मिल जाऊ तेणु आपण सब्सक्राइब निहात दरकार और लाइक सहित शेयर आपणकर निहात दरकार तेज प्रथम आपण डाउट थिला कौन एथर दुर्गा पूजा सेप्टेम्बर 17 अक्टोबर 9 रे आपण को सुभद्रा योजना पैसा कौन एथर मिल तेज शुणु एथरक मिल पारे न मिल पारे मे भी सेप्टेम्बर 17 रे आपण को दे पारंती कह गले जहाँ सूचना एपर्यंत मिली आपण को एकाथरे जहाँकि मार्च 8 तारिख दिन जो दिन कि महिला दिवस पड़ुछि से दिन आपण को दे पारंती किंतु मत लगुच एपर्यंत रखिबे नहीं कारण बहुत लोक एपर्यंत पाई नांती तापर न्यू अप्लाई हेबो न्यू अप्लाई हला परे बहुत संख्यक लोक जोड़ी हे जिवे पुणी जहाँकि परवर्ती समय तांको देबारे असुविधा हो पारे तो ता पूर्व निश्चित भाव में बाकी थिबा लोक मानकु से देबाकू चेष्टा करिवे किंतु एपर्यंत किसी अपडेट आसीनी जितेबाला आसीबो मु आपनको देदेवी देन द्वितीय आपणकर डाउट थिला कि न्यू अप्लाई केबे हेबो जहाँकि आमर कही राखी पूर्णिमा पर ठारू आमर न्यू अप्लाई स्टार्ट हेबो किंतु एपर्यंत होई नाही देखंतु जेपर्यंत बाकी लोकंकर पैसा से न क्लियर करचंती से पर्यंत आपण मानकु न्यू अप्लाई पई से कदापि सुजोग देबे नाही जहाँकि एटा भल भाव में आपण माने मन रखंतु देन तृतीय आपण मानकर डाउट अछि आमे केमिति अभियोग करिवु बा आमर एही सब रीजन अछि आमे कोन लिखिबु बा आमे कोन कले आमको पैसा मिलिबो तो प्रथम देखंतु आपण माने आवेदन स्थिति को जाइकि आपण मानकर स्टेटस टी को चेक करंतु तो आवेदन स्थिति को जिबे सेठी क्लिक करिवे क्लिक कर सला परे आपण मानकर आधार नंबर टी देबे आधार नंबर टी देई सला परे सेठी आपण मानक ओटीपी जीव आपण को मोबाइल नंबर को देन सेटा को एंटर करिवे तो देखंतु मैं एबे एंटर कर दोची बाकी सब आपण माने कर नेबे मु बारंबार आपण मानक ताहा कहि कि आपण मानकर टाइम वेस्ट करबा को चाहुनी तेणु मु आधार नंबर एंटर कर दोची ओटीपी देकी मध्य लॉगिन कर दोची तो ओटीपी देकी लॉगिन कर सला परे एठी देखिबे आपण मानकर ई स्थिति कौन अच्छी देन देखिबे स्थिति एठी कौन अच्छी तृतीय रे सबुठु मेन पॉइंट एठी देखिबे खारज कारण गुड़िक कौन जदि एठी एनए अच्छी आपण माने जमार भी टेंशन नियंतु नहीं जदि अन्य किसी कारण अच्छी देन आपण माने अभियोग करंतु तेबे एठी पचारिबे कौन अभियोग कले आमको पैसा मिलिबो देखंतु अभियोग एपर्यंत भी समस्तर देखा जाऊ नहीं एटा गोटे फॉर्मालिटी दृष्टि तेणु आपण मानकु मु आरंभ कही सरकार सबू निर्भर करे से चाहिए आपण मानकु पैसा देबे चाहिए काटिबे केही भी कहि परिबे नहीं आपण मानकु कोन पई पैसा मिलिला नहीं बा कोन कले आपण माने पैसा पाइबे समस्ते आसुथुवा अपडेट को केवल आपण मानकु दे परिबे तो आपण मानकर जदि खारज होइतिबो तबे खारज देखिबे बा जदि पैसा आसी नथिबो तबे आपण मानकु किछि देखिबार नहीं तापर जिबे अभियोग स्थिति को तो मुझे बैक कर दूची देन अभियोग स्थिति को जाकि आपण मानकु डिटेल्स कहि दउची तो ऊपर को स्क्रॉल कर देबे ऊपर को स्क्रॉल कला परे एठी देखंतु अभियोग बॉक्स अछि सेठी क्लिक कर देबे तो एठी क्लिक कर सला परे एठी देखंतु आपण मानकु एही परे किछि इंटरफेस देखा हबो तो एठी आपण मानकर आधार नंबर ता सहित ठीक भाव में कैप्चा भरिवे देन एठी आपण जो बॉक्स अछि सेठी टिक चिन्ह मारिवे देन कोन करिवे आपण माने लॉगिन ऊपर क्लिक कर देबे तापर आपण मानकर लॉगिन हो जिवो देन देखंतु मु आधार नंबर सहित
କାପ୍ଚା ଭରି ଦେଉଛି। ଯଦି କାପ୍ଚା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ରିଫ୍ରେଶ୍ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାପ୍ଚାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରିଫ୍ରେଶ୍ ମାରୁଛି, କାପ୍ଚା ଟିକେ ପରି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଉଛି, ଦେନ୍ କାପ୍ଚା ଭରି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବେ ଭରି ଦେଉଛି। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପି ଦେବେ। ଓଟିପି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ, ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ତ ଆପଣ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ, ଦେନ୍ ଏଠି ଦୟାକରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ବାଛିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତୁ, ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆବେଦନର ବିବରଣୀ ଭୁଲ ଅଟେ ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ବାଛି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଛି ନେଉଛି। ତ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ PDF ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ମାଗୁଛି। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜ ନେବେ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଯାହାକି 1 MB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ନ କରିପାରନ୍ତି, କେହି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏ 25 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଯଦି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, PDF କରିକି ଦେଇଦେବି। ତା ସହିତ 25 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।